हास्टेव फिल्ची बिशी पुंगमानी यागुलो फिल्ची से बिशी व काशुनका बांग्लादेशनि प्राण कम्पानी फिल्ची बिशिनो रक्षावई प्राण बेवारेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नि बखाक्तै तिनि स्रांशलो बुजुं नगरो थियाफरमा पान्दा कतर संतजाखा थियाफरमा पान्दाव नारवायांगै ते पान्दानो चेंगसै रफेनि यांगै फाइमानजाकिखा मंत्री सुशांत चौधरी तंगो आमचेनि एमएलए रतन चक्रवर्ती टीआईडीसी नि चेयरमैन नवादल बनिक नखबै रामकृष्ण मिशन रगनकनि महाराज तेकितरदा आदंग्र थियाफरमा पान्दानो चेंगसै रफेनि यांगै मंत्री सुशांत चौधरी कगनाना थांतनि बसाय खनारखा थैयाफारजाखाके शाकनि सेल्स रबो देराया अंगो ते आबै बाक्सा थै रेखाके ताल थामनि बिसिंगनो ताइसा थै सुपुंनि फायु बते बसाका स्वामी विवेकानंद कक सालांमानि तंगो जीव सेबाई भगवान सेबा आबनो रक्षावै हासिनि जत लुकुरक सकाङै फायै थैरनानि नांगौ ते थैयाफरमा पान्दा आंखा कायसा कतर सेबा सामं बुता आबनि बागै हासिनि लुकुरक शाक मुचुंगै थैयाफरमा पान्दा कतर मानजागै थैरनानि नांगौ हनै बसाय खनारका बकक सातानि ते बसाका कुबुनि हास्तिनि प्राण कम्पानी फायै त्रिपुरा हास्तिव मुं गोनां खलायमानि आबो बेलायनो बलायजागनाय कक हनै असाल बलायै कगना रखा मंत्री सुशांत चौधरी 10 বছর পূর্তি উপলক্ষে সারাদিন ব্যাপী যে বিভিন্ন কর্মসূচি তারই অঙ্গ হিসেবে রক্তদান শিবির। আমি আমার বক্তব্যের শুরুতেই অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই কোম্পানির সঙ্গে যারা যুক্ত এই আগরতলার বজ্রংনগরস্থিত এলাকায় যাদের মস্তিষ্ক প্রসূত এই রক্তদান শিবির। কারণ প্রতিবেশী একটা দেশ থেকে এসে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে সবথেকে বেশি কর্মসংস্থান সরকারের বাইরে, আমি যদি ভুল না বলে থাকি তবে প্রাণ তাদের মধ্যে অন্যতম। এবং আমি যারা কথা বলছিলাম যে প্রত্যেকটি মানুষ এখানে আমাদের আগরতলা এবং তার আশেপাশের অঞ্চল থেকে, আমাদের রাজ্যের মানুষ যাদেরকে এখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে, আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে আমার সরকারের তরফ থেকে এই মহতী অনুষ্ঠান আজকে এখানে আয়োজন করার জন্য। थैयाफोराव पान्दाव फाइ मानजागनाय रक बहायनो शाक्तरै थैरुमा नुगै बेलायनो खातुं जाखा ते खा काहाम बहायनो याफारका फाइ मानजागनाय थैयाफारनाय अंगै लुकुरकनो आबै बाक्सा थैयाफोरमा पान्दानो कितिंगै बसकां सालबो अमताहैके थैयाफोरमा पान्दारगो फायै शाक्तरै फायै शाक मुचुंगै थैयाफारनानि कक गसारखा मंत्री सुशांत चौधरी।